Good morning Metro Cebu, karong adlaw nagkagubot ang mga tao or nagkaguliyang no tungod sa makusog nga linog nga mitay-og sa sentro sa Bugo, Cebu. Ang maong linog adunay gikusgon nga 6.7 magnitude. Niigo kining maong linog gagabi pasado alas 10 sa kagabion sa katong mga nangatug na. So mga dayong alas 11 gid miigo. And syempre guys, basta na ay linog adunay hulga sa tsunami. Dili sa pag-unsa guys, pero kaning salidaha replay na. Kung nakahinomdom mo sa linog nga niigo way back 2010 or 11 nga niigo gyud mismo sa sentro sa Cebu City. Katong linog nga dunay gikusgon nga 7.2 or 5 sad nga magnitude. Katong time guys nagtrabaho ko sa Shopwise. Okay, and to think ang Shopwise ana is dapin ra gyud kayo sa dagat na sa luyo na sa may Cabreros. So mao na guys nasa hulga nga tsunami atong tayma. So nagkaguliyang and mas nisamot kasamok ang mga tao tungod sa maong hulga sa tsunami. Sa ako lang part guys, imposible nga magka-tsunami ang Pilipinas. Because we are made of 7,107 islands. Kung wala pa mulubog ang uban, mao na ako nahibawan. So walay tsansa nga makahunat ang tubig to create a tsunami. Dili ta open sea dire sa Pilipinas guys. So please, please, please stay calm kay mas mudako or mas musamot ang risgo kung magpanik mo. Again, don't panic. It's organic.